Le pardon, la preuve de l'amour. Le pardon, cette force divine qui nous rend capables et clairvoyants et nous rend plus libres, plus heureux. Il devient le chemin vers la paix. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre nature. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Vivez, vivez, vivez le pardon dans nos cœurs et dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Vivez, vivez, vivez le pardon. Le pardon n'est pas contre la vérité. Au contraire, il exige même. Quand l'amour épouse la justice, c'est la paix qui naît de cette union. La réconciliation est possible. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre nature. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Vivez, vivez, vivez le pardon dans nos cœurs et dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Vivez, vivez, vivez le pardon. Le pardon, remède de Dieu pour la paix dans nos cœurs et dans nos maisons. Que la terre embrasse ce parfum qui vient du Dieu vivant, le parfum qui pacifie le monde. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre nature. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Vivez, vivez, vivez le pardon dans nos cœurs et dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Vivez, vivez, vivez le pardon. Ndasubiriye kubaramutsa mwese bavukanye umwe wese ahari ku mpande z'isi, nababwira ntitugire amahoro ya Kristo, tugire Yezu, Mariya na Yozefu, tugire imigisha, tugire kuramuka, tugire kwinahaza Imana, tugire gutera intambwe ku munsi, tugire kwihangana, tugire inkomezi, tugire ingufu z'umutima dushobore gutera intambwe. Ubuzima bwacu, ibyo tuvuga n'ibyo dukora byose ibintu binywanye, bihuye kandi binywanishwa n'inyigisho turonka n'amajambo meranda turonka n'ijambo ry'Imana dusigurirwa, maze bidufashe umwe wese gutera intambwe ku munsi, intambwe tuganisha mu birimba vy'ijuru, kuko twese ariyo ntumbero imwe rudende, akaba ari nawo mugambi twihaye kugira ngo ubuzima bwacu bube bwiza kurusha uko tububona ku munsi. Kandi tukaba twifuza kwama tugwanira ko buba bwiza iminsi yose kurusha iyindi minsi. None rero uno munsi w'igenekerezo rya 6 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2021, turacari mu ntango gose z'umwaka mushasha. N'ubundi ndababwiye nti bonane, dushishikare guhimbarwa n'umwaka mushasha. Ego uko twabiganiriye ko ejo
n'ubundi ndasubira kubigarukako, tuguma twizigira ko umwaka mushasha tumaze gutangura uzotubera umwaka mwiza w'amata n'ubuki. Ariko kandi umugani w'abandabo naje sinogenda ntakivuze ko umwaka w'ibiharuro siwo uba mwiza. Umwaka w'ibiharuro uba mwiza kubera twebwe, kuko tugiye turaba ivyama bishika akenshi nibiva ku bantu baba bagenzwe n'umutima mubi. Ibiba biba ari bibi biva ku bantu bafise umutima mubi w'ukonona, maze ibintu bigaca biba bibi, tugaca tuvyitirira umwaka ko wabaye mubi. Umwaka answa w'ibiharuro ngo 2020 canke 2021 canke n'indi myaka yaheze canke n'indi myaka izoza, siyo yabaye myiza canke siyo yabaye mibi, mugabo n'abantu babaye beza canke n'abantu babaye babi. None rero turazi yuko ikibi gitangurira ku muntu bikarandagata kigakwira hose, nk'uko iciza kiva ku muntu umwe kikarandagata kigakwira abantu bose. Ubu rero twebwe mu ntego twihaye kurushirizaho muri 2021 tube beza kurusha, kugira umwaka wa 2021 ube mwiza kurusha. Ivyo turimo, abo turi kumwe, ivyo dukora, abo dukorana, umwe wese uko bitwibukije ejo bundi Mutagatifu Migo Kizito, kwengengana, kuyengayenga buke buke, kugira uyu mwaka wa 2021 ube mwiza kurusha. Uzoba mwiza kurusha ariko natwe tubaye beza kurusha. Rero ni deyade y'umwe wese ashobora kwiha ati jewe numva no bigenza gutya, aha nahoramo nabinkorwa gusumvya, ubu rero ntera iyindi ntambwe kurusha. Uyu munsi rero turi muri mwaca ikiganiro cacu tumenye tuzirikane Mutagatifu Migo Kizito w'ikibeho. Mukaba muri kumwe na Sœur Odette, nk'uko tubifisemo akamenyero ku minsi ya kabiri no ku minsi ya gatatu. Mwaca gitabo ciwe twahavuye twita mu Kirundi tuti twimike gusubiza hamwe ngo tubone kuba amahoro, tuzopfe duhiriwe canke tuzopfe ataco twinona, canke tuzobone urupfu rwiza. None rero turashishikara uno munsi twumvirize ikiganiro yagiriraniye nabo mwibohero, hanyuma tuze kugira inyigisho dukuyemo. Ariko imbere yaho hose tubone twitura Imana kugira ngo igisabisho cacu igiherekeze n'ibikorwa vyacu ize ibidufashemwo dushobore gukora ibiyishimisha. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Ingoma na Mutima Mweranda, ingozuza imitima y'abakwemera, gira ko urukundo bagufiti, gomera muri bo nk'umuriro waka, tumuzirikanyi wawe nta kitazoremwa. Uzohindura n'isi, dusabe Mana wagwije ubwenge bw'abakwemera, umuco wa Mutima Mweranda, gira uduhe umuzirikanyi mwiza, tubashe gutegera ivyiza, urutubera umuhoza duhimbara. Ibyo turabigusaba kubwa Yezu Kristo nyine umukama wacu, amen. Uvukanyi wanje Yezu Kristo wabambwe ku musaraba, uranzi neza, urazi uko ndi, urazi ivyiyumviro vyanje, urazi ivyo nkeneye, ibinezera n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa ko nirirwa ndakubwira ikindi ku mutima, urazi vyose. Uyu musaraba umvuna ibitugu, wowe urazi uburemere bwawo kundusha. Sinje imbere yawe nshaka kugusaba gukuraho iki kigeragezo kitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kucifashisha ngo ishaka rya Mana Data riranguke kw'isi nko mw'ijuru. Ndipfuza cane kunyurwa bishitse no gushaka kwawe, guhore kumbera imvo y'umunezero nyakuri, kuko nzi ko wantohoye ngo nkubere umwigishwa n'icabona. Igikorwa watanguye muri jewe ugishishikare gushika ku musozo, kugira ngo izina ryawe rirushirizeho guhabwa icubahiro, amen. Twumvirize rero uno munsi turatangura uwundi mutwe. Iri titre ivuga iti amahimiriza mu mabohero. Mu Kinyarwanda tuvuze amahimiriza ndibaza ko ari ubukangurambaga.
muri gereza. Mu kirundi tuti amahimiriza mu mabohero. None havuga ngo ngwiki? Yatubwiye ati ku bitambara twandika ko iryungane mu Kinyarwanda iti interano y'umuririmbyi mu kugorora abafunzwe, canke mu kirundi twaba tuvuga tuti intererano y'umuririmbyi mu kubogora canke mu gukosora abafunzwe. Dushitse mu mabohero nararirimba ego, tugaca dukina ireresi no kuvuga ivyese vyacu, ariko umwanya munini twawuhebera kuganira n'abafunzwe. Muri rusangi twaherekezwa n'abasirikare bakuru baba bavuye mu buyobozi bw'amabohero y'u Rwanda. Nije n'abandongoye ico gikorwa, kuko uretse kuririmba nari n'umworosha mu biganiro, nkongera nkishura n'ibibazo vy'abafunzwe. Naratangazwa cane no kumviriza n'inyota y'ubutumwa bw'amahoro bwibonekeza mu biganiro hamwe n'abafunzwe. Ndiko ndaririmba baramfasha n'amajwi yabo, bakaza bigana ibimenyetso ngira. Mu bishinga ntahe vyabo bamwe baremera uruhara bagize mu bwicanyi, abandi kwari uguhayagiza gusa FPR. Bitangaje ukuntu kuko mu mabohero yose natembereyemwo abapfunzwe batari bake bashaka kunyira ko bakunda ubutegetsi buhari n'umugambwe uri ku butegetsi. Bamwe mbere barahinguye n'indirimbo zo guhayagiza umukuru w'igihugu n'ubutegetsi buhari. Byiza rwose, nibaza gusa nimba vyoba biva ku mutima canke ari uruhendo. Nahavuye ntegera ico kintu aho nanje mbereye imfungwa. Ego turumvise aradusiguriye ibyo bakoze igihe bari mu mabohero, ibi byo bandika ku bitambara, amajambo banditse ku bitambara vyerekana igikorwa bagiye gukora ico arico n'intumbero bafise, ko intumbero nyamukuru ariyo gufasha gukosora abapfunzwe. Ego hanyuma uno munsi nifuza ko ku kiganiro nyamukuru dushimikira kubijanye no kuganira, kuko aratubwiye ati muri rusangi umwanya munini twawuhebera kuganira n'abafunzwe. Ego hanyuma ati naratangazwa cane n'ukumviriza n'inyota y'ubutumwa bw'amahoro vyibonekeza mu biganiro hamwe n'abafunzwe. Twumvirize rero uno munsi akamaro k'ikiganiro. Ikiganiro n'umuti, kuganira n'umuti. Turabizi yuko burya nta kintu gishobora gukiza cane ku buryo butangaje nk'ijambo, nkuko kandi mu bintu ushobora kwica gose kandi umuntu agashika kure n'ijambo. Bivana n'ijambo umuntu avuze, bivana n'ijambo risokorotse mu kanwa k'umuntu. Inkuru nziza ya Yohani nitubwira iti jambo yarigize umuntu abana natwe. Imana kera ihora ivugira mu bahanuzi, ariko mu bihe vya none ni jambo ryayo ryamanutse kugira rize kutuganiriza. Turabona Yezu Kristo amaze gushika mw'isi, ubuga ijambo yashikirije wonyine jambo ryagiye rikiza abagwaye, ribohora ababoshwe n'amashetani, abahumye bagahumuka, ibitumva bikumva, abanyamibembe bagakira, abapfuye bakazuka, abagwaye ingwara zitandukanye bagatora ubuzima. Ibigezo mu kubigira yaravuga amajambo canke yarakora ikimenyetso?
mbere akenshi ikimenyetso kijana n'ijambo. Naho rero tubona akamaro k'ijambo, kandi akenshi Yezu mu bantu yagiye arakiza yaraganira nabo. Ni ukuvuga jambo yarigize umuntu, abana natwe, asangira natwe ubuzima ndetse igicumuro. Imana rero mu kubika jambo ntiyamurungitse ari kiragi, oya. Yezu yaje ari umuntu aganira n'abantu, ashikira mu bantu, akumviriza abantu. Niko rero yaje kubaka ubwami bwiwe mw'isi, kubohora imitima. Ubu rero nibwo bubasha bw'ijambo. Rero turaba ingene Mutagatifu Mihigo mw'ibohero yagiye kuganira n'abantu, ati umwanya munini twawuharira kuganira. Turaza gutegera rwose ububasha bw'ikiyago, kandi turamaze kubona mu buzima bwa misi yose ububasha bwo kuyaga. Gusa murabona yuko abantu bose bivanye n'ingene dukoze n'ingene turemwe, twese ntidufise ingabirano y'ukuyaga, ntidufise ingabirano yo kumviriza abantu. Uko rero dufise ingabirano yo kumviriza abantu, niko kure na kure cyo dusanga tutaronka kenshi n'inyishu z'ibibazo abantu baduterera. Pardon. Ego, maze rero bigaca bituma iyo umuntu agiye kurondera uwo bayaga, abanza kwitonda akavuga ati mbega basha naka, ubwo nza kumubaza kino kibazo mbega ndaronka inyishu. Hariho rero ukuyaga no kuyaga, kuko ica mbere bisaba yuko haba ukumvirizanya. Ukumviriza ni ukuvuga gutega ugutwi, ukabanza ukareka umuntu akadondagura icamuzanye. Kandi akenshi abantu baza kuyaga ibintu bifadika, birema, vyubaka, baricara hanyuma bagategana ugutwi. Harabaho ugutanga umwanya. Uko gutanga umwanya rero nukuvuga ko umuntu hariho ibindi bintu aba yahagaritse, ibikorwa bimwe bigahagarara, hanyuma ugatega ugutwi, ugaheza ukumviriza ico umuntu abitse ku mutima. Abarundi nibo bayamaze ngo ikiyago gisumba ikivi, kuko mu kiyago umuntu arahungukira vyinshi. Niho rero urusanga kubera ko kumbure abantu benshi batanabimenyera, bakabambagurika. Kumviriza umuntu uzi kubambagurika. Mutagatifu Mihigo n'umunsi araduhaye inyigisho ikomeye, ati umwanya muremure twawuharira kuganira. Kandi ukabona yuko bafise inyota yo kumviriza ivyo bintu. Ni ukuvuga turumva ko barafata umwanya wo kubumviriza, hanyuma nabo abafunzwe bakaronka akanya ko gutega ugutwi ku ntahe bariko barabashingira. Ni ukuvuga rero duhava dukuramo icigwa citwa ngo iki, kubera ko mu buzima bwa misi yose ubu tugeze muri siècle ya vitesse, ntuba mu kinyejana cihuta cane. Abantu bose bariruka, abantu bose barihuta, bigaca bituma tuzoca dusanga mu ngo n'imiryango aho turi, mu vyo turimwo, abantu bose ubu bariruka, nta mwanya wo kwicara ngo abantu bayage ukihari. Abantu bose barirukanga. Tudusanga ubu umwanya muremure tumara ku matelefone, turiko turavuga mbere n'ubusa, turiko turavuga ibintu vyubaka, tuvuga ibintu vy'ubusa. Tugaca dusanga rero umwe yicaye mu mfuruka, uwundi ari mu mfuruka, uwundi ari mu mfuruka, nta mwanya w'ikiganiro tugifise. Abavyeyi mugende murebe muhira umwanya mushobora kuronka wo kwicarana n'abana ngo muganire, mukine. Aho amateleviziyo ahaviriye, ubu hari amatelefone. Mbere mugiye kubona umwana agiye kubagora, mupfuma mumuha telefone akaba ari imurera. Abariko bararonka ibibondo vyo gwaruka n'abayabaga. Abana b'abayabaga baba ariko baragera mu myaka yo kuba abantu bashaka kwishira biza nuko bishakiye. Kumbure mwibarabara no mw'ishuri n'ahandi no mu bagenzi batari beza, baronka izindi siguro zitari nziza. Baba bakeneye ko buri munsi mugira mvuga ngo evaluation de la journée,
mukamenya ivyinjiye mu mwana. Ariko mugende murebe uno munsi usanga umwanya muremure ku mugoroba ni mw'iterefone, abashobora gutaha saa sita gufungura ni mw'iterefone, ntitugifata umwanya wo kuganira. Abavyeyi none rero tugarukira umwanya w'ikiganiro, hariho ukumviriza umwana ibintu vyose ukabishira hasi. Mbere nico kimwe no mu ngo turimwo abubatse no mu bihebeye Imana, gufata umwanya ayo matelefone yose ahantu kuyabika, hanyuma gufata umwanya wo kuganira, abantu barabana mu maso, ukumviriza umuntu, niho wumva ibintu vyagoye umuntu, niho uheze ukumviriza ivyahimbaye umuntu. Ivyo vyagoye umuntu nivyo abantu baca bafatirako mu kuja guhereza Imana. Ivyatunganye navyo nivyo bifasha abantu kuza gukengurukira Imana bayishemeza kurusha, kugira ngo irushirizeho kugira ubuzima bwiza. Mugabo rero turumva ko bisaba ko tugira kigoro cane cane ino myaka turimwo y'iterambere riteye ubwoba, ibintu vyose biranyaruka, biriruka, abantu bose bariruka. Tugoca tugarukira rero ku muco nk'Abanyafrika turafise umuco mwiza cane, turatuze nuko tutabizi. Nka kurya kwa kera abatama bahora bicara ku rukanywa maze bagahana ijambo. Natwe tubigwanire, tubigarukire, tubigwanire kuko bizokunda, hanyuma tugarukire akaranga kukwicara tuganire, kuko ukutaganira niyo nkwezi y'akarongo. Umwe wese aricara n'ivyumviro vy'uwundi n'ivyiyumviro vyiwe. Ubona ko mu Kirundi bayamaze ngo utarika mundu ugatarura ibiboze. Umwe yicaye mu nguni w'ini telefone, uwundi mu nguni y'ini telefone, umwe aca abwira ibimugoye uwuri hanze y'igihugu canke uwuri kure cane, uwuri mu nzu atana kimwe azi. Nikosa rikomeye cane. None rero tugarukire ikiyago kirakiza. Ikiyago kirakiza bivanye n'amajambo turiko turashikirizanya. Ikiyago kirakiza bivanye n'ingene duteze ugutwi umuntu ariko aratubwira n'inyisho tumuha, kuko ikiringo ca none hariho abantu bagenda kuganira n'abandi, aho kukumviriza nawe agaca asukamwe ibimugoye. Rero twige kuganira, gutegana ugutwi, guhana umwanya, nk'uko twumva Mutagatifu Migo yabigize. Izi mfungwa zarateye iyindi ntambwe, zirumva nazo ko zigifise agaciro nubwo zasa n'iziri ahantu hatari ubuzima, kuko ubuzima si umuseruka inyuma gusa. Ubuzima butangurira imbere mu mutima, ubuzima nyabuzima. Umuntu nyamuntu n'uw'imbere imbere muri twebwe mu mutima, si useruka inyuma ku rukoba. Ego niyo mpamvu rero tubona ubwo buremere bwo kuganira, abantu bakahana ukuri, abantu bagashingiranira intaha y'ivyagenze neza mbere n'ivyagenze nabi, kuko bifasha umuntu kumenya ingene ashobora gusokoroka no mu bindi bizokurikira. Nuko rero umwe wese agire umwete, tubifashanyemwo, tubisabiranire. Twebwe twenyene ntacyo twoshobora. Turazi ko Imana yo butatu bweranda, Data, Mwana, Mutima Mweranda, wari umuryango, kandi wari umuryango wama wicara ukavugana ivyo ugomba ukora. Ati ingo turimo umuntu tumwishushanijeko, mvuga bari hamwe. None rero tubisabiranira. Zo muvyeyi wacu Bikira Mariya yabaye umuvyeyi w'akarorero muri vyinshi, kandi imiryango mwe nayo Nazareti yabaye umuhuza. Natwe tubisabiranire. Jean Mutagatifu Migo Kizito w'ikibeho atubere mu ngoro, umwe wese agire inguvu mu kiganiro, tugarukire ikiganiro. Imana izo bidufashamwo, kandi dukomeze kuyisaba iduhezagire, kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda.